Mes élèves, on commence la deuxième vidéo. Et c'est la suite de, de la première. Je fais la chute verticale avec frottement. Donc la suite de la partie de chute avec frottement. Dans ce premier cas, on va traiter la chute d'un solide dans l'air avec frottement. Alors, la chute euh, avec frottement يعني les frottements ما نيجليجيناهمش في شيت فيرتيكال ليبر ياك on néglige les frottements علاش قلنا on suppose que l'objet elle a deux conditions parmi ces deux conditions la première condition il y a un corps dense et la deuxième elle a une forme aérodynamique ياك et dans ce cas خدمنا يعني d'une façon réelle ça veut dire أنا ما نيجليجينا والو خلينا les frottements alors on trace schéma alors هنا عندنا le sol ياك un objet ناخدو une bille bien corps S et voilà la force P là, toujours le poids des corps il existe قلنا l'air et l'impact à tous les points de l'objet alors le point représentatif باش représenter les forces de frottement حتى هي كنبداها من le centre d'inertie G on représente F par les forces par les frottements par F c'est bon alors et voilà l'axe du mouvement OZ خديناه في le sens du mouvement chute ça veut dire voilà le sens du mouvement et la constante de gravité toujours orientée vers le bas alors vecteur unitaire de OZ c'est K c'est bon alors avant de commencer l'étude je peux vous donner les expressions des forces. C'est bon alors l'expression de la force P en général هي M fois G هنا تشوفوا يعني c'est plus علاش plus حيت toujours G et P orientés في le même sens يعني فاش كيكونوا عندهم même sens كنديروا plus et F c'est moins K fois G à la puissance N قلنا درتها à la puissance N هاد la puissance N تقدر تكون 1 تقدر تكون 2 ça dépend situation problème علاش قلنا موان توجور كنديرو موان حيت لوريونطاسيون ديال في جي و اف كيكونوا ديما اوبوزي حيت الا جينا نتكلموا على في لا فيتاس كتكون اورينتي في لو ميم سونس دو موفمون فوالا لو سونس دو موفمون الوغ حتى في غادي تكون فيغ لو با لو سونس فيغ لو با في جي فيغ لو با اي اف شوف اف و في جي كيفاش دايرين وحده غادا للفوق وحده غادا لتحت الوغ لي دو ils sont opposés entre eux متفقين دونك هنا غتكون moins. Alors, l'étude de mouvement, on commence par le système considéré. Le système c'est bon je connais le système considéré, non c'est solide S bilan des forces
système considéré. Je connais les forces qui on a deux forces. P, le poids du solide. F, yak, frottement. Avec l'air ou bien de l'air. C'est bon. Le repère est toujours galiléen. Supposons que le repère est galiléen. Et l'application de la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle nous dit que la somme des forces extérieures est égale au produit de M fois AJ. Alors, les forces, la somme des forces, on a deux forces P, I, F est égale M, AJ. Alors d'abord, Céline, on dirait une projection sur l'axe du mouvement. Je connais maintenant le mouvement le mouvement vertical. Soit que je connais vers le bas ou bien vers le haut. Ou je connais l'axe du mouvement qui est OZ, OX ou Y mais qui connaît. Alors ما كنديروش projection sur OX ou Y حيت إلا درت البروجيكسيون كنلقاهم زيرو. Alors غادي نشوف OZ. Projection sur l'axe OZ. Alors, donc, P par rapport au Z, شوف P orienté parallèle بعدا حيت إلا كان perpendiculaire projection كتكون زيرو parallèle orienté بجوج vers le bas ça veut dire même sens يعني تكون plus P F avec OZ moins يعني اش تكون عندنا moins F est égal MAG. C'est bon? Alors P F وشنو هي F راه هي K fois VG يعني تكون K VG à la puissance n est égal MAG. شنو هي P هي البرودوي ديال M fois G moins K VG à la puissance n كتساوي MAG. et هنا فيت اتونسيون بارفوا اللي كيقول لي هنا استاذ هنا غادي تولي بلوس علاش كيقول لي ديجا اون لا موان ياك الوغ الموا مع الموا بلوس شوف هاد الموا ما تنساهاش راه هي البروجيكسيون راه هاد الموا راه هي هاد الموا حيت هنا شنو درت البروجيكسيون ديال في جي بارابور اف وهنا درت البروجيكسيون ديال او زد بارابور اف متفقين ولا اف بارابور او زد دونك هادشي علاش كتبان عندي الموا سي بون الوغ هاد الموا راه هي هادي هاد الموا اللي درنا هنا راه هي هادي دونك فيت اتونسيون راه ما كنضربش هادي في الموا متفقين هادي راه لي بروجيكسيون مي فاش كندير الموديل اش كنلقاه كا فوا فاش سي بون alors on divise sur m اش نلقاوها يعني mg sur m moins k sur m vg à la puissance n est égal à g وشنو هي ag شنو هي الريلاسيون entre ag et la vitesse ag هي الديريف ديال v sur dt متفقين alors l'accélération هي الديريف ديال v sur dt alors واش غادي يولي هادشي m مشات مع m غتبقى عندنا هي g moins هنا k sur m vg à la puissance n soit غتكون vg ولا vg carré c'est bon alors وصلنا لهادي دونك ان فوا كنوصلوا لهادي اش كنسميوها هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال سي ليكواسيون ديفيرونسيال c'est bon parfois l'équation différentielle qui est demandée avec des constantes alors هاد les constantes soit
On suppose que A est égal G, ou B est égal K sur M, ou l'inverse, que تكون B هي G, ou A هي K sur M. Ça dépend situation اللي هو كيقول لك كيعطيك هو ليكواسيون ديفيرونسيال كيقول لك مثلا obtenir هاد ليكواسيون avec la détermination des constantes A et B. وانت كتشوف شكون هي اللي كتكون par exemple هنا تكون dv sur dt est égal A حيت G رديناها هي A et K sur M يعني moins B Vg à la puissance n. يعني انت سولون هذيك ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عندك كتشوف شكون هي اللي مضروبه في بي شكون هي اللي مضروبه في في جي هي 4 سور ام. الوغ انت كتشوف حداها بي يعني هاد 4 سور ام بي بارفوا كيحط لك هنا بي وهنا ا يعني ا هي اللي مضروبه في في جي الوغ ا هي 4 سور ام. سي بون. الوغ هادي ليكواسيون différentielle du mouvement. C'est bon? C'est l'équation différentielle du mouvement. C'est bon? Alors, elle dit l'équation différentielle mouvement de premier cas. On passe le deuxième cas. Bon, deuxième cas. Alors, on a pris mouvement d'un solide dans un fluide. وهذا الفلويد خديناه هو الويل حتى souvent on utilise هاد الكا. alors ناخدو الشيما ديالنا burette ياك rempli par volume de l'huile. alors واحد بي ياك le sens voilà le sens IG toujours vers le bas ياك et le repère voilà haut en Z vecteur unitaire toujours CK. Et voilà. Alors, avant de commencer l'étude, c'est mieux de représenter les forces. Alors, toujours P, A et P, qu'on dit orienté vers le bas, perpendiculaire, verticalement. On a deux forces, puisque on a un mouvement. Alors, il y a un frottement avec le fluide. Alors, il a besoin de représenter le frottement. Là, le frottement, le fluide qui est frotté avec les points de la bille. Alors, pour représenter le point, le centre d'inertie. Alors, on a la force F. Et le mouvement dans un fluide, donc le fluide qui est appliqué, qu'on a déjà vu, on a la poussée d'Archimède. Dima فاش كتكون مومون fluide كتكون عندنا poussée d'Archimède. ولا poussée d'Archimède ديما كتبوسي l'objet vers le haut. Alors la poussée d'Archimède حتى هي منين solide واش partiellement émergé ولا totalement. Alors فاش كتكون totalement كتكون le point d'application ديال الفلويد على l'objet راه كتكون هي le centre d'inertie حتى هي تكون من جي. alors نديرو هادي سي اف ا. فوالا عندنا اف ا وعندنا اف. سي بون. alors غنشوف ياك les expressions des forces. On a trois forces P, on sait que P toujours est égal à M fois G. F, on a déjà vu F, les
est égal moins k fois Vg à la puissance n, vecteur vitesse bien sûr, ياك علاش لان قلنا toujours le sens vers le bas. Vg كتكون عندها même sens. alors الا بغينا نشوف Vg كيكون le sens ديالها هو le sens du mouvement. alors كيفاش كتكون مع f toujours في le sens opposé. alors قالت لنا la poussée d'Archimede Fa est égale moins ρ fois v fois g. علاش كاينه موان عاوتاني؟ حيت شوف كيفاش دايره جي مع اف ا، جي اورينتي vers le bas ولا بوسي d'Archimede vers le haut. alors opposé entre eux. donc اش غادي تكون l'orientation de la projection غتكون فيها واحد الموان. سي بون. alors وقلنا شنو لا ديفيرونس entre هاد في et هاد في؟ هادي سي لا فيتيس ياك du mouvement وهذا الفوليوم ياك décalé ولا الفوليوم déplacé ياك دي فلويد. والفوليوم دي فلويد راه كيكون هو ديال لوبجي ولا ديال السيستيم بيان ديال السوليد. سي بون. حيت بارفو ما كيعطيكش الفوليوم ديبلاسي ديال الفلويد الوغ راه هو ديال السوليد، حيت شكون اللي كياخد هذاك الفوليوم دو فلويد هو السوليد lui-même. سي بون. alors نبدا. le système considéré شكون هو le système considéré؟ c'est l'objet S bien solide S bilan des forces شكون هما les forces؟ P le poids des solides F frottement ياك avec le fluide ياك كاينه FA. شكون هي FA؟ la poussée d'Archimede. c'est bon. alors le repère est toujours galiléen. ياك on suppose et l'application deuxième loi de Newton. c'est bon. alors la somme des forces extérieures est égale MAG. alors هنا شكون هما les forces؟ P plus F plus FA est égal MAG ياك. ونشوفوا la projection sur l'axe des mouvements. شكون هو l'axe des mouvements؟ alors l'axe du mouvement هو l'axe OZ. هو alors le mouvement vertical وعندنا verticalement OZ. شوفوا البريزونطاسيون كيفاش دايره P مع Z. P et Z même sens بجوجهم orientés vers le bas. شوف le sens de P le sens de Z. alors même sens ça veut dire plus. F مع Z F vers le haut Z vers le bas c'est moins. la poussée d'Archimede vers le haut Z vers le bas moins FA est égal MAG. c'est bon. ياك remplaçons d'abord les expressions. P هي toujours mg. F moins kVg à la puissance n. قلنا سوا هو كيعطيها لي هاد ليكسبرسيون ياك تكون moins kVg ولا moins kv carré moins fa اللي هي ρ fois v fois g est égal mag. كيقول لي استاذ منين شتي هادو؟ كاين اللي غادي يرمبلاسي يقول لي حنا ديجا عندنا f alors moins في moins تولي plus non. alors هادي
représentation. Alors l'intensité ديما خدمت بالintensité. كيفاش l'intensité كتحيد هاد لي موا كترomplacer. Alors هاهي K في G, voilà. وهنا ρ fois V fois G. C'est bon. هذه c'est l'expression initiale اللي كنا درنا. Et voilà, شوف شنو هي l'expression ديال l'intensité ديال F هي K في G. شتي ما كايناش الموا. l'intensité ديال لا بوسي d'Archimede هاي ρ fois V fois G ما فيهاش الموا. صافي كي تجي كترomplacer وديجا كتكون عندك الموا. هادشي علاش كتبان عندنا الموا. Alors on divise ياك le tout sur M. Alors avant نشوف هاد هنا هاد لي برودوي اللي فيهم جي نجمعهم بلاصه وحده تولي ام جي موان رو في جي موان كا في جي على puissance n est égal m à g. Alors on peut factoriser m تبقى pardon factoriser ب g m moins rho v ياك le tout fois g moins k v g à la puissance n est égal mh. Et on peut diviser sur m. Tu voulais m moins rho fois v sur m le tout fois g moins k sur m. شتي هنا تولي هاد شي كامل sur m وهنا تولي moins k sur m وهنا لا ديفيزي sur m باش تسامبليفا لينا m est égal à g. C'est bon. Alors هنا شنو هي الريلاسيون entre a et la vitesse غتولي dv sur dt حيت l'accélération dérivée ديال v sur dt est égal à h m moins rho v sur m le tout fois g. هنا هاد g راه مضروبه في كلشي حيت هنا شوف faites attention moins k sur m vg à la puissance n. C'est bon. Alors هادي c'est l'équation différentielle. هنا on peut diviser هادي sur هادي. alors تقدر تولي هي 1 moins rho fois v sur m. هاد m ديال من هاد m اللي دي هادي راه m د لوبجي وهاد rho fois v faites attention انا نكتبها لك هنا. هاي هاد rho fois v راه m دو فلويد. بارفوا كتقدر تكون بحالك تقدر هادي رومبلاسيوها كيفاش تولي عندك 1 moins rho fluide sur m. alors هنا في طونطونزيون ما نقدروش نسامبليفيو هادي مع هادي. هادي ديال الفوليوم ديكالي راه ماشي هي هادي ياك نقدروا نضربوها في جي وتكون موان k sur m fois vg à la puissance n تكون هي dv sur dt. متفقين. بارفوا تقدر تشوف هادي هي ليكسبرسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال وبارفوا تقدر تكون هي هادي ياك موان k sur m سولو لي دوني واش عطاك غو فوا في ولا عطاك ام اف. moins k vg à la puissance n c'est l'équation différentielle ياك. وهاد ليكواسيون ديفيرونسيال نتا كتلقاها ولكن هو كيعطيك واحد ليكسبرسيون بدي كونستانت وكيقول لك نتا ديتيرميني هادوك لي كونستانت. قلنا هادي هي لا فورم دو ليكواسيون ديفيرونسيال. C'est bon. Alors avec on peut noter que a est égal m ou bien 1 moins rho fois v sur m le tout fois g et b هي k sur m ou bien l'inverse نقدر a هي نحطوها k sur m و b هي هادي. c'est bon. alors dv sur dt شاش تولي alors شنو قلنا واحد 1 moins rho fois rho v moins m fois g شكون هي هادي سي a moins و k sur m شكون هي سي b k sur m و b فاش مضروبه vg à la puissance n. c'est bon. et voilà l'équation différentielle des mouvements.
c'est bon. En général c'est l'équation différentielle du mouvement. شوف في l'état final كتلقى même équation différentielle. متفقين كتلقى même forme. alors شوف الا جينا نكومباريو كنلقاو لا ميم فورم غير هاد لي كونستانت كيتشونجاو بي سي بريسك كتبقى لا ميم مي ا لي كتشونجا سي بون. الوغ واش عندي موفمون فلير ولا في الفلويد راه بريسك هاد الاولى اللي كتكون ملتيبليي فوا جي هي اللي كتشونجا. علاش؟ حيت في الاول ما كيكونش عندنا الفلويد. الوغ غو فوا في ما كتكون زيرو يعني بحال كتبقى ان فوا جي و ان فوا جي راه هي جي سي بون. الوغ هادي دوزيام فيديو تكلمت لينا غير بحال لي تيت دو موفمون. الوغ تروازيام فيديو ان شاء الله غادي نشوفو فيها لي كاركتيرستيك دي موفمون ياك، وغادي نشوفو حتى الميثود دولار. وان شاء الله تروازيام فيديو بقات هي لا ديرنيير فيديو في الدوزيام كور اللي هو شوج فيرتيكال ليبر اي افيك فروتمون. ليبر درنا 4 فيديو في 4 بارتي في الليبر يعني درنا 4 سيتياسيون. وفي افيك فروتمون دابا راه خدامين دو سيتياسيون متفقين اي و دو سيتياسيون غادي وكاينين عندنا 3 فيديو سي بون. الوغ الله يرضي عليكم الله يوفقكم. كاين ما تخصكم شي حاجه في مواسين نيزيتي با والله يسر لكم اجمعين يا رب.